U današnjem videoklipu ću vam predstaviti i uporediti borbene sposobnosti najboljeg ruskog točkaša borbenog vozila pešadije Bumerang i najboljeg srpskog borbenog vozila pešadije točkaša Lazar 3 u verziji A1. Na vojnoj paradi povodom Dana pobede 9. maja u Moskvi je prikazano rusko modularno borbeno oklopno vozilo na točkovima oznake K-17 VPK 7829 Bumerang ili BMP-K. Borbeno vozilo pešadije K-17, takođe nazvano Bumerang, je dalji razvoj oklopnog transportera pogona točka 8x8, koji konstruisala ruska odbrambena industrija da zameni staru porodicu oklopnih transportera na točkovima BTR, koje masovno koriste ruske oružane snage. Tokom međunarodne izložbe naoružanja i vojne opreme RAE 2013 u Nižnjem Tagilu, projekat vozila prikazan je samo premijeru Rusije. Borbeno vozilo pešadije Bumerang K-17 ima masu od 34 tone, dužinu 8,805 metara, širinu 3,187 metara i visinu od 3,185 metara. Pogon ovog borbenog vozila pešadije predstavlja turbo prehranjivani dizel motor UTD-32TR kompanije Barnaul Transmash snage 510 konjskih snaga. S obzirom na povoljan odnos od 15 konjskih snaga po toni, ima dobra ubrzanja i visoku maksimalnu brzinu na putu od 100 km/h. Domet Bumeranga K-17 sa punim rezervoarima iznosi 800 km kao kod putničkih automobila. Bumerang K-17 je i amfibija jer ima dva vodomlazna propulzora na zadnjem delu vozila koji mu omogućavaju plovnost. Ono što izdvaja Bumerang, borbeno oklopno vozilo, od većine modernih vozila ove kategorije, je da ovo vozilo može biti i dron, odnosno da se njime može upravljati bez posade unutar vozila, već samo putem tablet uređaja sa distance i zaklona, što ovom borbenom vozilu daje mogućnost da obavlja visokorizične borbene misije bez rizika po posadu i transportovano odeljenje pešadinaca. Što se tiče samog dizajna vozila, treba napomenuti da se motor kao i kod svih modernih oklopno borbenih vozila nalazi napred, a ne kao kod familije BTR 60, 70 i 80 pozadi, da bi se omogućio nesmetan ulaz i izlaz pešadijskog odeljenja u i iz transportnog odeljenja koje se nalazi pozadi vozila. Osim rampe pozadi vozila, Bumerang ima i otvore na krovu kako bi vojnici mogli da ulaze i izlaze i sa gornje strane vozila. Pogon Bumeranga K-17 je 8x8, što znači da je na svim točkovima, a u planu je ugradnja jačeg motora od 750 konjskih snaga, koji će znatno povećati pokretljivost ovog oklopnog borbenog vozila. Što se tiče vatrene moći, Bumerang borbeno oklopno vozilo varijante K-17, odnosno BVP, je opremljeno daljinski upravljivanom oružnom stanicom postavljenom u centru trupa vozila. Ova oružna stanica je naoružana automatskim topom 2A42 kalibra 30 mm. Na levoj strani od topa postavljen je koaksijalni PKT mitraljez kalibra 7,62 mm. Sa svake strane kupole postavljena su po dva lansera protivoklopne vođene rakete Hornet EM, dometa do 8 km i probojnosti do 1300 mm homogenog čeličnog oklopa iza eksplozivno-reaktivnog oklopa. Bumerang može da nosi ukupno 10 vojnika, uključujući 3 člana posade, vozača, komandira, nišandžiju i 7 vojnika. Trup vozila obezbeđuje zaštitu od pogodaka streljačkog oružja i gelere granata. Pored ovog osnovnog oklopa, Bumerang je opremljen i dodatnim keramičkim oklopom koji se pričvršćuje vicima na osnovni oklop koji nudi sveobuhvatnu zaštitu od municije teških mitraljeza kalibra 14,5 mm, protipancirne municije i artiljerijskih fragmenata granata kalibra 152 mm. Do danas Bumerang BVP nije doživio svoju borbenu primjenu na ratištu u Ukrajini. Sa druge strane, srpski pandan ruskom borbenom vozilu pešadije je Lazar 3 u verziji A1. Ovo vozilo je, baš kao i ruski Bumerang verzije K-17, zamišljeno da bude borbeno vozilo pešadije
visoke pokretljivosti, vatrene moći i borbene žilavosti. Lazer 3 u verziji Lazer 3 A1 će tek u potpunosti zadovoljiti potrebe Vojske Srbije, jer će imati mnogo jače naoružanje i bolju balističku zaštitu. Ovo borbeno vozilo je namenjeno za uništavanje neprijateljske žive sile, koja je zaštićena ličnom balističkom zaštitom, iliti pancirima i šlemovima, kao i neoklopljenim i lako oklopljenim neprijateljskim borbenim vozilima. Može se koristiti kao izviđačko vozilo za osmatranje i prepoznavanje ciljeva. Maksimalna brzina novog Lazera je 110 km/h po uređenim putevima. Savlađuje uzdužni nagib od 60% i bočni od 30%, vertikalnu prepreku visine 55 cm i rov širine 2 metra. Radijus okretanja vozila je 11,5 metara, a može da savlada vodenu prepreku dubine 1,6 metara, što je na nivou taktičko-tehničkih karakteristika prvobitnog Lazera 3. Na Lazer 3 A1 je postavljena daljinski upravljana borbena stanica 32V01 ruskog proizvođača Burevestnik. Ova borbena stanica sadrži automatski top 2A42 kalibra 30x165 mm, dometa do 4 km, a tu je ispregnuti mitraljez 6P7K kalibra 7,62 mm, daljine gađanja do 1,5 km. Nišanski sistem Lazera 3 verzije A1 čine televizijski i termovizijski nišan sa laserskim daljinomerom. To znači da može da dejstvuje po ciljevima danju, noću i lošim vremenskim prilikama. Zvaničnici odbrambene industrije Srbije su na sajmu izjavili da će Lazer 3 varijante A1 imati drugačiji raspored sedenja i da će biti isti kao i kod borbenog vozila pešadije Lazanski. To je ovih dana i prikazano u pogonu Jugoimporta u Velikoj Plani, gde je izvršena promocija novog Lazera 3 verzije A1, što potvrđuje informaciju sa sajma Partner 2021 da će vozilo imati povećan nivo balističke zaštite. Do sada je Lazer 3 u osnovnoj verziji borbenog oklopnog vozila transportera, odnosno varijanta Lazera 3 sa puškarnicama. Ima oklop koji pruža zaštitu od protipancirnog zrna kalibra 12,7 mm spreda i sa svih strana je štiti od dejstva protipancirne municije kalibra 7,62 mm. Odnosno zaštita posade je bilo nivo 3+ spreda po stanak 4569 i nivo 3 na bokovima i pozadi po istom NATO standardu balističke zaštite. Sada je osnovni oklop školjke vozila čelik debljine 8 mm, dok je na starom borbeno oklopnom vozilu transporteru Lazer 3 bio duplo tanji, iznosio 4 mm, što u startu daje jačinu zaštite ekvivalenta nivo 4 po stanak standardu 4569, koja štiti minimum od municije teških mitraljeza poput ruskog KPVT kalibra 14,5 mm, ili maksimum sa dodatnim oklopom od standardne municije kalibra 25 mm, kao što je top na borbeno vozilo pešadije Bradley M2A2, koje nabavlja Hrvatska. Kao što se na fotografiji može primetiti, u predelu otvora na krovu, vidi se da je i krov vozila ojačan debljim čelikom, a to je posebno bitno za zaštitu posade od top atak municije, a i da bi mogao da nosi novu rusku oružnu stanicu 32V01 sa topom kalibra 30 mm. Isporuka prvih vozila Lazer 3 u varijanti A1 je trebala da počne ove godine, ali zbog nove geopolitičke situacije i rata u Ukrajini, Srbija nije uspela da ugovori veću količinu ovih oružanih stanica od ruskog proizvođača Burevestnik. S obzirom da se Rusija nalazi pod sankcijama zapadnih zemalja, koje Srbija nije uvela Rusiji, ali ih verovatno neće ni kršiti, postavlja se pitanje kada bi se ove kupole nabavljale da bi se varijanta Lazera 3 A1 mogla serijski proizvoditi. Ako ne do... Iz svega izloženog zaključuje se da je ruski konkurent Bumerang varijante K-17 borbenog vozila pešadije ima veću vatrenu moć u uništavanju oklopnih vozila i zaklona pešadije, jer koristi vođene protivoklopne rakete Kornet EM, dok Lazer 3 u varijanti A1 ne koristi raketno protivoklopno naoružanje.
Što se tiče vatre iz topa i mitraljeza, tu im je vatrena moć ista, jer koriste isti ruski top Šipunov 2A42 kalibra 30 mm, kao i spregnuti mitraljez kalibra 7,62 mm. Što se tiče pokretljivosti, ona je na strani srpskog borbenog vozila Pešadije, jer za sada oba koriste za pogon dizel motor snage oko 500 konjskih snaga, dok je masa Lazara 3 u verziji A1 manja od 34 tone, koliko iznosi masa bumeranga, pa mu i maksimalna brzina na putu nešto veća i iznosi 110 km/h. Oklopna zaštita u osnovnoj opremi je slična kod oba vozila i iznosi nivo 4 balističke zaštite po NATO standardu stanak 4569, tako da su tu takođe izjednačene. Ono gde je srpsko borbeno vozilo Pešadije Lazar 3 A1 očigledno zaostaje za ruskim bumerangom je to što nije amfibija kao ruski bumerang, a ono što apsolutno izdvaja ruski bumerang BVP jeste da se njime može upravljati kao dronom preko tableta sa izdvojenog položaja van vozila i time je ovo borbeno oklopno vozilo pokazalo da je složeni borbeni sistem spreman za ratovanje na bojištu 21. veka. Koji bi vi od ova dva borbeno oklopna vozila izabrali za naoružavanje mehanizovane pešadije i oklopno mehanizovanih bataljona kopnene vojske Srbije?